السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو دی آئیڈیا فورج۔ آج ہم انڈکشن پروگرام پیج 4 انگلش سبجیکٹ کا MCQs پارٹ حل کریں گے اور ہر سوال کا کنسیپٹ جانیں گے۔ شاید HST انگلش پارٹ MCQs میں امیدواران کے لیے کچھ فائدہ ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ Question 1. Identify the compound word. Option A milk, Option B milk shake, Option C milkshake, Option D shake۔ کمپاؤنڈ ورڈ وہ لفظ ہوتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ آزاد الفاظ کو جوڑ کر بنایا جائے اور وہ نیا اور واحد لفظ بن جائے۔ ملک اور شیک دونوں الگ الفاظ ہیں، لیکن جب انہیں ملا کر ملک شیک لکھا جائے تو یہ ایک نیا مرکب لفظ بن جاتا ہے۔ آپشن بی ملک اور شیک غلط ہے کیونکہ اس کے درمیان سپیس ہے، جبکہ مرکب لفظ عام طور پر بغیر فاصلے کے لکھا جاتا ہے۔ Question 2. I meet my friend daily. Option A adverb of frequency, Option B adverb of time, Option C adverb of place, Option D adverb of manner۔ adverb of frequency یہ بتاتا ہے کہ کام کتنی بار ہوتا ہے، یعنی always, never, daily یا often وغیرہ۔ adverb of time وقت بتاتا ہے، جیسے now, yesterday, soon وغیرہ۔ adverb of place جگہ بتاتا ہے، جیسے here, there, everywhere, nowhere, etc۔ adverb of manner کام کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، جیسے quickly, slowly, happily, etc۔ daily کا مطلب ہے روزانہ، جو کام کی تکرار بتاتا ہے، اس لیے یہ adverb of frequency ہے۔ Question 3. Dash you don't hurry, you'll miss the bus۔ Option A list, Option B when, Option C because, Option D if۔ یہ ایک کنڈیشنل سینٹینس ہے۔ پہلا حصہ شرط یعنی کنڈیشن بتا رہا ہے اور دوسرا حصہ نتیجہ یعنی رزلٹ۔ شرط ظاہر کرنے والا سب سے عام لفظ if یعنی اگر ہے۔ لسٹ کہیں ایسا نہ ہو یعنی خدشہ ظاہر کرنے کے لیے۔ when جب، یہ وقت بتانے کے لیے ہے۔ because کیونکہ، یہ وجہ بتانے کے لیے ہے۔ تو اس میں درست لفظ if آتا ہے۔ Question 4. I have spelled tea۔ Option A wow، Option B آہا، Option C oops، Option D یاہو۔ یہ انٹرجیکشن کا سوال ہے۔ انٹرجیکشن اچانک جذبات ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واو حیرت یا تعریف کے اظہار کے لیے ہے۔ آہا کسی بات کی سمجھ آنے یا دریافت کرنے پر خوشی کے اظہار کے لیے ہے۔ اوپس کسی چھوٹی موٹی غلطی، چیز کے گرنے یا حادثاتی کام ہونے پر استعمال ہوتا ہے۔ چائے گرنا اسی زمرے میں آتا ہے، اس لیے یہ درست ہے۔ اور آپشن ڈی یاہو بہت زیادہ خوشی یا جوش کے اظہار کے لیے، تو یہاں پر آپشن سی درست ہے۔ Question 5. You look happy۔ Option A ایکشن ورب، Option B linking verb، Option C phrasal verb، Option D verbal nouns۔ linking verb وہ فعل ہوتا ہے جو سبجیکٹ اور سبجیکٹ کی کیفیت یعنی ایڈجیکٹو یا شناخت یعنی ناؤن کے درمیان تعلق ظاہر کرتا ہے، خود کوئی عمل نہیں کرتا۔ look، seem، appear، become، feel، is، am، are وغیرہ لنکنگ وربز ہے۔ تو یہاں پر look کے بعد happy ایک صفت آئی ہے جو بتا رہی ہے کہ تم کیسے ہو، لہٰذا look یہاں لنکنگ ورب ہے۔ اگر look کے بعد جگہ آئے جیسے here تو یہاں ایکشن ورب بن جاتا ہے۔ Time is of essence۔ Option A common noun، Option B proper noun، Option C abstract noun، Option D plural noun۔ common noun عام چیزوں، افراد یا مقامات کے نام جیسے سٹی، بوائے، بک وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ proper noun کسی خاص چیز، شخص یا مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے علی، لاہور، کیپٹل etc۔ proper noun کسی خاص چیز، شخص یا مقام کا نام جیسے علی، لاہور، جس کا پہلا حرف کیپٹل ہوتا ہے۔ ایبسٹریکٹ ناؤن وہ نام ہے جو ایسی چیزوں کے لیے ہے جنہیں ہم دیکھ یا چھو نہیں سکتے، صرف محسوس یا سوچ سکتے ہیں، جیسے محبت، وقت، خوشی، غم۔ ٹائم یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ پلورل ناؤن یہ جمع اسموں کے لیے ہے، جیسے بوائز، سٹیز etc۔ Question 7. You yourself are responsible for your job۔
ऑप्शन ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऑप्शन बी एम्पैथिक प्रोनाउन, ऑप्शन सी रिलेटिव प्रोनाउन, ऑप्शन डी पोजेसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक दोनों प्रोनाउंस माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ वगैरह एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल और मकसद मुख्तलिफ होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस वक्त इस्तेमाल होता है जब फ़ाइल यानी सब्जेक्ट और मफूल यानी ऑब्जेक्ट एक ही शख्स हो, जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ। यहाँ हिमसेल्फ फ़ेल का ऑब्जेक्ट है। एम्पैथिक प्रोनाउन इसका मकसद फ़ाइल या मफूल पर ज़ोर डालना होता है। अगर इसे जुमले से हटा दे तो फिर भी जुमला मुकम्मल रहता है, जैसे कि आई विल डू इट माई सेल्फ या आई विल डू इट। लिहाजा ये एम्पैथिक प्रोनाउन है। क्वेश्चन 8 पपी इज़ टू डॉग, एज कैट इज़ टू डैश, कब, किट, किटन, काप। ये एनालॉजी का सवाल है जहाँ दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक़ देखा जाता है। पपी यानी पिल्ला, डॉग यानी कुत्ते का बच्चा होता है, इसी ताल्लुक़ को दोहराना है। कैट यानी बिल्ली का बच्चा क्या होता है, ये किटन होता है। दीगर ऑप्शंस दूसरे जानवरों के बच्चे हैं, जैसे कब शेर या रीछ का बच्चा, किड बकरी का बच्चा, काप गाय का बच्चा या हाथी का बच्चा। बस कैट के साथ दुरुस्त ऑप्शन किटन है। आइडेंटिफाई द एनाग्राम ऑफ हर्ट। एनाग्राम बनाने का मतलब है किसी लफ्ज़ के तमाम हरूफ को दोबारा तरतीब देकर एक नया मानी खेज़ लफ्ज़ बनाना है। अगर हम देखें और हर्ट के हरूफ को दोबारा तरतीब दे तो एक नया लफ्ज़ अर्थ बन सकता है, जो कि मानी खेज़ भी है, जिसका माना है ज़मीन। तो ये ऑप्शन ठीक है। ही इज़ डैश एम में ए दी ज़ीरो आर्टिकल एन। आर्टिकल्स ए एन दी के इस्तेमाल का एक अहम उसूल ये है कि ए कॉन्सोनेंट साउंड से पहले और एन वाउल साउंड से पहले आता है। यहाँ पर एम में के शुरू में अ आवाज़ आता है, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। क्वेश्चन 9 A story with animals as characters is options tale, fable, narrative, legend। एक आम कहानी खा हकीक़त हो या अफसानी इसे टेल कहते हैं। फेबल वो कहानी जिसमें जानवर बोलते और इंसानी सोच रखते हैं, और कहानी का इख्तिताम अक्सर एक अखलाकी मोरल पर होता है, जैसे खरगोश और केचुआ। नैरेटिव कहानी सुनाने के अमल या तरस को कहते हैं। लेजेंड एक पुरानी रिवायती कहानी जो माजी के किसी वाक़े या हीरो के बारे में हो, जिसमें सच्चाई और तख़य्युल मिले हुए हो। क्वेश्चन 11 पेंटिंग इज़ हिज हॉबी। ऑप्शन ए प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑप्शन बी पास्ट पार्टिसिपल, ऑप्शन सी जेरंड, ऑप्शन डी नाउन। जेरंड वो लफ्ज़ है जो वर्ब प्लस आईएनजी की शक्ल में हो, लेकिन जुमले में नाउन का काम कर रहा हो। इस जुमले में पेंटिंग वर्ब प्लस आईएनजी की शक्ल में है और ये जुमले का सब्जेक्ट है। जब कोई फ़ेल जुमले के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो तो वो जेरंड होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बी वर्ब प्लस आईएनजी होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव या कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट नहीं बन सकता। क्वेश्चन 13 डैश द पेन फ्रॉम टेबल। ऑप्शन ए पुट डाउन, ऑप्शन बी पिक अप, ऑप्शन सी पिक आउट, ऑप्शन डी पुट ऑन। ये फ्रेजल वर्ब्स का सवाल है। पिक अप उठाना, जैसे ज़मीन से या मेज़ से। पुट डाउन नीचे रख देना। पुट आउट मुंतखब करना, चुनना। पुट ऑन पहनना यानी कपड़े वगैरह, या चालू करना जैसे लाइट वगैरह। जुमले के सियाक़ व सबाक़ यानी फ्रॉम टेबल से ज़ाहिर होता है कि कलम को मेज़ से उठाना है, इसलिए पिकअप दुरुस्त है। क्वेश्चन 14 ब्रेक द आइस मीन्स स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, वर्क लेट, रिवील अ सीक्रेट, डाई। ब्रेक द आइस एक इडियम है। इसका लफ्ज़ी मतलब है परब तोड़ना, लेकिन मजाजी मानों में इसका मतलब है किसी पहली या ऑकवर्ड मुलाकात इज्तिमा में बातचीत का आगाज़ करना, ताकि माहौल हल्का फुल्का और आरामदेह हो जाए। मसलन ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द मीटिंग। ये थे हमारे आज के पेपर के सवालात। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।